Hi guys! Magandang hapon! Ayan, gusto ko lamang magpasalamat sa mga best ko, mga kuya, ako si JM at si Parcel Ilocos dahil sa sinorpresa na naman ako kahapon guys. At eto yung binigay nila oh. 'Di ba? Sobrang saya ko guys kasi nakilala ko sila. Sobrang babait nila. Amo yu tay feeling nga hamo nga ekspektaran nga maaramid da nga talaga. Amo yu tay feeling nga tay jak ma-expect, jak maibaga, jak kuha kakabsat, maibaga no kasano tirik na natay masorpresa man nun. Di may da kakabsat, day dintad na nga mic, na sorpresa nak manon na sa nakasangit ak manon, tapos di kalman, nakasangit ak manon kasi tambok no, arhan lang ahan nga prank di jayo. Ngum agpaiso kakabsat, umbay daman intad kanyak deto yun. Amo yun, dati jar ko nga kasto, jaka mo no apa. Basta basit lang nga ba, jaka mo dati matakot ag luwang nga sigod. Ngam agpaiso kakabsat, nagsaya at sa bali tay makikita yu ti post Facebook, kaya sa bali iti personal. Nagsaya at da kakabsat. So han nga tay handa ka nga tay isupsupadi, han nga tay nangatuhan nga nababa iti kasta dawon kundi pantay-pantay. Ang ko ekspektaran kakabsat nga mangtanda ka deti kastoy. Nakita ko no tigmaman no detoy or i-search yung kakabsat. Yolansi. Or i-search yung kakabsat. Ada pricey iso na libre nga intadahan niya agasam deta. Sino nga awan ti maka itad kanyak ti kasjay nga kasi nga iso dakot ni naaramid da kakabsat iso nga nagsaya at da God bless you mga best. Siguro hang nga best ti tawag ko kanya yun o dikit kuya kasi awan kabsat ko nga lalaki iso nga siguro kuya la tatawag ko kanya yun tapno no kas takot. Di ba da kuya ko? Duwapay. Magyamyaman mga best kasi sobrang